اور انڈین سائنسدانوں نے خاموشی سے وہ کر دکھایا جس کے لیے دنیا کے طاقتور اور امیر ممالک ابھی تیاریاں ہی کر رہے تھے، اور یہ پہلا بارڈر ہو جاتا جہاں پر امریکہ اور روس آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کا تنازع پچھلے سال کی ہائی لائٹس میں سے ایک تھا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ 1960 کی دہائی کے بعد سے ہالی ووڈ کی سب سے بڑی ہڑتال بن گئی۔ کامیابیاں اور ناکامیاں، خوشی اور غم انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اسی اتار چڑھاؤ کا نام زندگی ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کبھی نرمی، کبھی سختی، کبھی عجلت، کبھی دیر۔ وقت ہے دوست بہرحال گزر جاتا ہے۔ لمحہ لمحہ کبھی لگتا ہے مجھے ایک سال، کبھی لمحے کی طرح سال گزر جاتا ہے۔ آج سال کا آخری دن ہے۔ 2023 ہم سے الوداع لینے کو ہے۔ کچھ ایسے قصے ہوئے جو انسانوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈال گئے۔ کچھ تسلسل تھے جو صدیوں کے چلے ہوئے قصوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ قصے ابھی تک ناتمام ہیں۔ تو آئیے ذرا 2023 میں ہونے والے واقعات پر ایک نگاہ دوڑا لیتے ہیں، بین الاقوامی طور پہ بھی اور پاکستان میں بھی، جنہوں نے انسانوں پر، معاشروں پر، سیاست پر، زندگی پر کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ایک نقش چھوڑ دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تذکرہ کر لیتے ہیں روس اور اسرائیل کی جنگ کا، جس نے دنیا میں بھوک اور غربت میں اضافہ کیا۔ یوکرین اور روس کا تعلق صدیوں پرانا ہے۔ یہ 9ویں صدی سے شروع ہوتا ہے، جب کیف شہر قدیم روسی سلطنت کا دارالحکومت بنا۔ آج یہ قدیم شہر کیف یوکرین کا دارالخلافہ ہے۔ سن 1654 میں روس اور یوکرین میں معاہدہ ہوا، جس کے تحت یہ زار روس کی عظیم سلطنت میں اکٹھے ہو گئے اور بعد میں سوویت یونین میں بھی ساتھ رہے۔ لیکن روسی سلطنت کے دور میں ہی یوکرینی شناخت کو علیحدہ رکھنے کی کوشش کو دبایا جاتا تھا۔ 1917 کے روسی انقلاب کے بعد کے 10-12 سالوں میں سوویت آمر جوزف اسٹالن نے یوکرین کی علیحدہ ریاست بننے کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے دانشوروں اور کسانوں کے خلاف منظم کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ سوویت دور کے آخری برسوں تک یوکرین کی علیحدہ حیثیت کے حامیوں کے خلاف سخت پالیسیاں نافذ رہیں۔ یہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر یوکرین نے نیٹو کی طرف رجوع کیا کہ کسی طرح روس کے اثر سے باہر نکلا جا سکے۔ لیکن روس کے لیے یہ بہت حساس معاملہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک روس اور امریکہ کسی بھی فرنٹ پر بارڈر شیئر نہیں کرتے، اور امریکہ نیٹو کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم رکن ہے۔ اگر نیٹو کا حصہ یوکرین بن جاتا تو یوکرین میں نیٹو کی فورسز آ سکتی تھیں، اور یہ پہلا بارڈر ہو جاتا جہاں پر امریکہ اور روس آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ یوکرین معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہے۔ وہاں کے سیاست دانوں میں بھی روس اور نیٹو کے حمایت کے حوالے سے تقسیم ہے۔ اسی لیے روس کی جانب جھکاؤ رکھنے والے یوکرین کے اس وقت کے صدر وکٹر یونوکووچ نے 2014 میں ماسکو سے تعلقات بڑھانے کے لیے یورپین یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا تھا۔ تو ان کے سیاسی مخالفین نے احتجاج شروع کر دیا، جس میں بعد ازاں عام شہری بھی بڑی تعداد میں شامل ہو گئے، اور صدر وکٹر یانوکووچ کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس واقعے کو روس نے اپنی سبکی محسوس کیا، اور رد عمل میں 2014 میں یوکرین کے علاقے کریمیا پر حملہ کر دیا، اور وہ جنگ شروع ہوئی جس نے دنیا کو ایک بار پھر تقسیم کر دیا۔ جنگ زدہ علاقوں سے دنیا بھر میں جانے والی اشیاء کی قلت ہو گئی، اور دنیا بھر کے انسانوں نے اس جنگ کی حدت کو محسوس کیا۔ آئیے اب ذرا ایک نظر دوڑا لیتے ہیں اس خوفناک زلزلے کی تباہ کاریوں کے اوپر جو ترکی اور شام میں 2023 میں آیا۔ 6 فروری کی صبح صدی کے بدترین زلزلوں میں سے ایک نے جنوب مشرقی ترکی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، جس میں 50,000 سے زائد افراد مارے گئے۔ ترکی کے پڑوسی ملک شام میں بھی تقریباً 6,000 افراد اس قدرتی آفت کا
लुक़्मा-ए अजल बन गए। शुमाली शाम में 6 फरवरी को आने वाला ज़लज़ला एक ऐसे इलाके के लिए ताज़ा तरीन धचका था जो पहले ही 12 साल से जारी खाना जंगी से तबाह हो चुका था। तबाही के हफ्तों बाद भी शामी इलाकों से बहुत कम मालूमात सामने आईं, जबकि वहाँ बहुत से लोग बरसों की लड़ाई के बाद गैर महफूज माहौल में रह रहे थे। ज़लज़ला ज़दा इलाके के बड़े हिस्से हुकूमत के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं थे, जिस वजह से इन्हें हफ्तों तक इमदाद न पहुंचाई जा सकी। दूसरी जानिब तुर्की पहले ही मुआशी बहरान से दो चार था और फिर तामीर नौ का मुश्किल मरहला भी दरपेश हुआ। वर्ल्ड बैंक ने हिसाब लगाया है कि ज़लज़ले से कम से कम 34.2 बिलियन डॉलर्स का मादी नुकसान हुआ है। तुर्की के शुमारियाती दफ्तर के मुताबिक ज़लज़ला ज़दा इलाके के 11 अहम शहरों में तकरीबन 11 मिलियन अफराद रिहाइश पजीर थे, जो तकरीबन सभी इस कुदरती आफत से मुतासर हुए। इस ज़लज़ले ने बहुत तबाही और बर्बादी मचाई। शायर तो सदियों से चांद को तस्खीर कर चुके, कभी उसको महबूब कह के और कभी महबूब के लिए चांद हाजिर करके, लेकिन 2023 में चांद को तस्खीर करने की दौड़ में बहुत सी कौमें लगी रही। तो आइए जरा देख लेते हैं कि वो कौन कौन से मुल्क थे और उन्होंने क्या क्या अचीव किया। 2023 में खलाई दौड़ में उस वक्त तेजी देखी गई जब इंडिया अगस्त में चांद के जुनूबी कुतुब पर अपने खलाई मिशन चंद्रयान को कामयाबी के साथ लैंड करवाने वाला पहला मुल्क बन गया। इसके चंद दिन बाद ही एक रूसी मिशन चांद की सतह पर उतरा था। भारत के खलाई मिशन की कामयाबी ने दुनिया को शशतर कर दिया और इंडियन साइंसदानों ने खामोशी से वो कर दिखाया जिसके लिए दुनिया के ताकतवर और अमीर ममालिक अभी तैयारियां ही कर रहे थे। अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर चहलकदमी करने वाले पहले इंसान बनने के निस्फ सदी के बाद कई ममालिक इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। यूं तो चांद ज़माना कदीम से ही इंसान की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा है और इसके मुतालिक तरह तरह के किस्से और कहानियां तारीख का हिस्सा रहे हैं, मगर गुज़िश्ता एक सदी में बेहतरीन तकनीकी और मवासलाती सहूलियात की बदौलत इंसान की चांद को तस्खीर करने की कोशिशों में तेज़ी आ गई है। इससे कबल चांद पर ज़िंदगी की मौजूदगी की जांच के लिए एक पौधा भी भेजा गया था, जिसके मुतालिक पूरी दुनिया के साइंसदान बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, मगर वो पौधा जल्द मुरझा गया। 1950 से लेकर अब तक चांद को तस्खीर करने के लिए जितने भी मिशन अमेरिका और रूस ने भेजे थे, वो तमाम चांद के सामने वाले रुख, जिसे रोशन रुख भी कहा जाता है, तक ही रसाई हासिल कर सके। अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग ने भी चांद के इसी हिस्से पर पहला कदम रखकर तारीख रकम की थी। अब हिंदुस्तान चांद के कुतुब जुनूबी के करीब उतरने वाला पहला मुल्क बन गया है। चांद के कुतुब जुनूबी के करीब मुश्किल हालात पर काबू पाते हुए लैंडिंग साइंसदानों के इस जज्बे का सबूत है जो सदियों से इंसानी इल्म की हुदूद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन की तारीखी कामयाबी आलमी सतह पर हिंदुस्तान की तरक्की और उरूज की रोशन अलामत है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में अमेरिका, रूस और यूरोपियन एजेंसीज के बाद दूसरे ममालिक ने भी अपने खलाई मिशंस का बाकायदा आगाज किया और हमारे हमसाया मुल्क चीन और भारत खलाई दौड़ में 2 नए उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। और अब कुछ तज़किरा कर लेते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का। इसराइल फ़लस्तीन की तल्ख जिद्दोजहद तारीख के सबसे अलमनाक और दरीना तनाज़ात में से एक रही है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। 2023 में जब कई मुस्लिम ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को तस्लीम कर रहे थे और मुस्लिम उम्मा का लीडर मुल्क सऊदी अरब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज करने वाला था, तो हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया और जंग शुरू हो गई। हालिया जंग में हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों जख्मी हुए हैं और दर्जनों को मुबैना तौर पर यरगमाल बना लिया गया है। हमास की जानिब से इसराइल के खिलाफ जमीनी, समुद्री और फिजाई हमले के बाद तशद्दुद में इजाफा हुआ है। तवील अरसे से जारी ये तनाज़ा कब शुरू हुआ? यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सहूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद ये खित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मुकामी अरब आबादी के साथ
तनाव का आगाज हुआ। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फलस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम बैतुल मक़दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाके मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गए और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक में खुद फरार हुए या उन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गर्ब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई डेजर्ट से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने अपने इलाके छुड़वाने के लिए इसराइल पर हमला कर दिया, जिसे यौम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहिदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वुस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत ही रहा, जहां अरब कौम परस्तों और सहूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सहूनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसराइल आज भी गर्ब उर्दन पर काबिज है, ताहम इसने 2005 में गजा की पट्टी से फौजें निकाल ली थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। गजा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गजा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार न पहुंचें। हमास के हालिया हमलों के बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस के तर्जुमान मेजर नैर दिनार ने कहा कि ये हमारा 9/11 है। ये हमला 50 सालों में इसराइल के दिफा में बदतरीन वाक़या था। उन्होंने हमें बगैर तैयारी के पकड़ा है, उन्होंने हमें हैरान कर दिया और वो बहुत से मकामात से बहुत तेजी से आए, जमीन, हवा और समंदर से। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका मुल्क जवाब में एक तवील और मुश्किल जंग का आगाज कर रहा है। अगर हमास के मंशूर को देखा जाए तो उनका बयान करदा मकसद एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है, जबकि इसराइल के वजूद के हक को तस्लीम करने से इनकार भी किया गया है। इससे कबल जुलाई में ऑस्ट्रेलिया ने बरतानिया और कनाडा के साथ एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें इसराइल की हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो मगरबी किनारे में नए आबादकारी यूनिट्स की मंजूरी के फैसले को वापस ले और कहा कि वो तशद्दुद से सख्त फिक्रमंद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल हो और एक मुश्तरका हल तलाश किया जाए। अब कुछ बात कर लेते हैं फौजी बगावतों की। वो फौजी बगावतें जो अफ्रीका में हुई। अफ्रीका में फौजी बगावतों का सिलसिला 2023 में भी जारी रहा, जहां मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटने वाले ताज़ा तरीन ममालिक में नाइजर और गबोन शामिल हैं। फौजी बगावत के बाद फ्रांस को नाइजर से अपने सफ़ीर और फौजियों को वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। ये 2 साल से कम अरसे में तीसरी बार हुआ जब फ्रांसीसी अफवाज को साबिक अफ्रीकी कॉलोनी से निकाला गया। वहीं जनूबी बहरा ओकियानोस के मशरकी साहिल पर वाक़या अफ्रीकी मुल्क गबोन में रवां साल अगस्त में सदर अली बोंगो ओंडेमा को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। इनका तख्ता फौज के सरबराह जनरल ब्राइस ओलीगोई निगोमा ने उल्टा, जो उनके कज़न भी हैं। अब आइए कुछ बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट की। हॉलीवुड की तारीख की सबसे बदतरीन हड़ताल की। तख्लीकी मईशत में तख्लीकी मसनूई जहानत की वजह से छाया खौफ 2023 में हॉलीवुड तक फैल गया, जहां मुसन्निफीन ने मई में फिल्मों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पाबंदी के साथ साथ तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे के लिए कलम छोड़ हड़ताल कर दी थी। हॉलीवुड अदाकार भी जुलाई में इस एहतजाज में कूद पड़े।
جو 1960 کی دہائی کے بعد سے ہالی ووڈ کی سب سے بڑی ہڑتال بن گئی۔ نومبر 2023 میں اسٹوڈیوز اور اداکاروں کے درمیان معاہدے سے پہلے ہڑتال کی وجہ سے سینکڑوں مشہور شوز اور فلموں کی ریلیز میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دہائیوں میں ہالی ووڈ کو متاثر کرنے والی سب سے طویل ہڑتال تھی اور اس نے زیادہ تر فلم اور ٹیلی ویژن پروڈکشن ہاؤسز کو بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ اندازوں کے مطابق مصنفین کی ہڑتال سے امریکی معیشت کو تقریباً $5 بلین کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ کئی مشہور ٹیلی ویژن سیریز اور شام کے ٹاک شوز پر کام روک دیا گیا۔ اس ہڑتال کی وجہ سے کئی بڑی ہالی ووڈ فلموں کی ریلیز تاخیر کا شکار ہو گئی، جن میں ٹام کروز کی مشن امپاسبل سیریز کی 8ویں فلم کی پہلی ریلیز ڈیٹ 28 جون 2024 تھی، لیکن ہڑتال کی وجہ سے اسے 11 ماہ آگے بڑھا دیا گیا۔ وہیں گوسٹ بسٹر سیریز کی 5ویں فلم پر بھی ہڑتال کی وجہ سے کام رکا رہا، جو اب مکمل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ فلم مارچ 2024 میں ریلیز کی جائے گی۔ وہیں اینیمیٹڈ فلم اسپائڈر مین کی ریلیز بھی دیگر فلموں کی طرح آگے بڑھا دی گئی ہے۔ اسپائڈر مین سیریز کی لائیو ایکشن فلم وینم 3 کی ریلیز بھی اداکاروں کی ہڑتال سے متاثر ہوئی تھی۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس ہڑتال کو ختم کرنے کے لیے ہونے والی ڈیل کے تحت نہ صرف اداکاروں کو مصنوعی ذہانت کے خلاف تحفظ ملے گا، بلکہ ان کی تنخواہ، پینشن اور دیگر مراعات میں بھی اضافہ ہوگا۔ آئیے اب کچھ بات کر لیتے ہیں ارجنٹائن کے حیران کن انتخابی نتائج کے بارے میں۔ جمہوری ارجنٹائن جنوبی امریکہ کا دوسرا بڑا اور دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ ارجنٹائن کا رقبہ 27,80,400 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے برازیل کے بعد جنوبی امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک اور دنیا کا 8واں بڑا ملک بناتا ہے، اور ہسپانوی ملکوں میں سب سے بڑا ہے۔ یہ ملک 23 صوبوں اور ایک خود مختار شہر بیونس آئرس، جو ملک کا دارالحکومت ہے اور اس کا سب سے بڑا شہر ہے، اس پر مشتمل ہے۔ صوبوں اور دارالحکومت کے اپنے آئین ہیں، لیکن یہ ایک وفاقی نظام کے تحت کام کرتا ہے۔ اس کی آبادی 2022 کی مردم شماری کے مطابق 4,73,27,407 ہے۔ نومبر 2023 میں ارجنٹائن کی عوام نے اپنے ملک میں ہیویئر مائلی کو نیا صدر منتخب کیا، جو اپنے مخالفین کے خلاف بدزبانی کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ کئی دہائیوں کے معاشی زوال اور دوہرے ہندسوں میں افراط زر کے شکار اس ملک میں اقتدار حاصل کرنے والے مائلی نے معیشت کو پٹڑی پر ڈالنے کے لیے ڈالر کے مقابلے میں مقامی پیسوں کی قدر میں 50% سے زائد کی کمی کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی امریکی ملک ارجنٹائن بدترین معاشی بحران کا شکار ہے۔ مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگوں نے دکانوں میں لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ ایسے حالات میں ارجنٹینا کے عوام نے مائلی کو اپنا صدر منتخب کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے ملک کو اس بدترین معاشی بحران سے نکال سکیں گے یا نہیں۔ یہ تو بین الاقوامی خبریں ہو گئیں، اب ایک خلاصہ ذرا پاکستان اور 2023 کا بھی ہو جائے۔ پاکستان میں رواں سال کے دوران کئی ہنگامہ خیز واقعات رونما ہوئے، جس نے ملکی سیاسی منظرنامے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، جن میں ایک سانحہ جڑاوالا ہے، جس میں توہین قرآن کے الزام کے بعد مسیحی آبادیوں پر حملہ کیا گیا اور کئی چرچ اور گھروں کو جلا دیا گیا۔ پاکستانی عوام کی اکثریت نے اس موقع پر اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی۔ اس سانحے کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ جب مظاہرین جلاؤ، گھراؤ اور توڑ پھوڑ کر رہے تھے تو پولیس خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی۔ 2023 میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف طویل عرصہ بعد پاکستان واپس آ گئے۔ اس سے قبل وہ عدالتوں سے سزا پا کر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ اب جب ان کی جماعت کے لیے حالات سازگار ہوئے ہیں تو ان کی واپسی ممکن ہو سکی ہے۔ 2023 میں ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالا ہے۔ اس سے قبل وہ اپنے خلاف ایک ریفرنس کا سامنا کر رہے تھے، جس کو ان کی بیوی اور انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ فیس کیا اور اس میں باعزت بری ہوئے۔ پاکستانی عوام کو ان سے نظام عدل کو بہتر بنانے کی بہت سی توقعات ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کا تنازع پچھلے سال کی ہائی لائٹس میں سے ایک تھا۔
वहीं बानी पीटीआई इमरान खान की तकारीर और बयानात को दिखाने पर पाबंदी, जमान पाक ऑपरेशन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस, सानेहा 9 मई, ऑडियो लीक्स की तहकीकात, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, सरबरा पीटीआई को कैद की सजा और 5 साल की नाअहली, असेंबलियों की तहलील, शहबाज हुकूमत का इख्तिताम और निगरान हुकूमत का क़याम, पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और पार्टी छोड़ने के ऐलानात, बानी पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल, साइफर केस में गिरफ्तारियों के अलावा 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान भी 2023 के अहम वाक़यात में शामिल है। इसके अलावा मुल्क में यकदम आने वाली शदीद महंगाई भी 2023 में उरूज पर रही, जिसने पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकलवा दी। खुदा करे कि 2024 में पाकिस्तानी अवाम के ये मसाइल हल हो सकें, इन्हें बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ सकें, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाए और मुल्क तरक्की की जानिब बढ़े। हर साल इंसान की जिंदगी की किताब का एक बाब होता है। इसमें कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान को उसकी कामयाबियों की याद दिलाते हैं। कुछ वाक़यात सानहे होते हैं, कुछ अलमनाक होते हैं, कुछ सबक जो वो इसमें सीखता है, कुछ चोटें होती हैं, कुछ मुस्कुराहटें होती हैं। ये साल आपकी ज़िंदगी का एक बाब बनकर माजी का हिस्सा बन जाता है। कामयाबियां और नाकामियां, खुशी और गम इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इसी उतार चढ़ाव का नाम ज़िंदगी है। इस साल में जो नाकामियां आपके नसीब में आईं, उनसे सबक हासिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो गलतियां आगे ना दोहराएं। अगर खुदा ने आपको कामयाबी से नवाजा है तो अपना सर थोड़ा झुका लीजिए और खुदा का शुक्र अदा कीजिए और कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए कि ईमानदारी के साथ इस कामयाबी को बरकरार रख सकें। जो गम मिले उन्हें भी याद रखिए, जो लोग बिछड़ गए उनको अपनी दुआओं में याद रखिए और आने वाले वक्त के लिए कोशां रहिए, दुआएं करते रहिए और पुरुम्मीद रहिए। इन दुआओं के साथ कि 2024 आपके लिए खूबसूरत साल हो, खुशियों का साल हो, सेहत का साल हो और आपको खुदा हर दुख से, दर्द से और परेशानी से बचा के रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नया साल बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया।